असामुताइनोरगै तंक संतोनाय लुकरक कामसे बान्तुन आबुनि बागै बिलुनिया बखास्तेफोनि हावनग कक्साब आसुकलायखा क्राकशालो बिलुनिया बखास्तेफोनि हावनग कनफारेन्स हलनग बखास्तेफा रतन बुमिक बिलुनिया बखास्तेनि जत रेशन दिलार रंतै ते चामुं तांगबेदनि जत सेबर रंतै कायसा तियारते सामुंनि बागै कक्साबलायखा बुस्कानि असामुताइनोरगै हास्ते हापुनि चामुं तांगबेदेक असामुताइनि स्पेशल पैकेज साख्लायमानि हास्तेनि चामुं तांगबेदनि मन्त्रि सुशान्त चौधुरी आसलो बखास्तेनि जत रेशन दिलार रंतै कक्सालायखा हास्ते हाबांनि स्पेशल पैकेजो रेशन कार्ड लिटार काisa थक सेरजा मासुर दाल सेरजा चीनी सेरनै मयदा 500 ग्राम सुजी ते 500 ग्राम आटा सेब खलायका आजत चामुं रक चामुं तांगबेदिनि लुवाजों बै काisa कैनभास बेगो रिजागनाय हास्तेनि खुं नैसाय बाजिदक रेशन फालगो अ चामुं रक जायके बागजांनातै ते बाबिसा बखाक बाक्साके बिलुनिया बखास्तेनि जत रेशन दिलारकनि बिसिंथि ब लुकरक चामुं मानथुन आबुनि बगिनो आसालो आसुकलायखा आसालनि पान्दानो किथिंगै बिलुनिया बखास्ते आमसैनि जत रेशन दिलार ते चामुं तांगबेदिनि सेबकरक फाइमानजाबा नुकजाखा বিলুনিয়া সাবডিভিশনে অন্তর্গত ডিলাররা আছেন ডিলারদেরকে নিয়ে আমরা মিটিং করলাম। গতকালকে আমাদের অনারেবল মিনিস্টার ফুড অ্যান্ড সিভিল সাপ্লাইজ আমাদেরকে নিয়ে একটা ভিডিও কনফারেন্সিং করেছিলেন। ইনস্ট্রাকশন ছিল যে যারা ডিলার আছেন আমাদের আন্ডারে সবাইকে নিয়ে একটা মিটিং করা, কারণ আমাদের একটা প্রোগ্রাম গভর্নমেন্ট শুরু করতে যাচ্ছে। এটা হলো সরিষার তেল। এই প্রথমবার সরিষার তেল আমরা রেশন শপের মাধ্যমে ডিস্ট্রিবিউশন হবে। পুজো উপলক্ষে আটা, ময়দা, সুজি, চিনি এবং সরিষার তেল এই জিনিসগুলি আমরা ডিস্ট্রিবিউশন শুরু করব। এটাই প্রস্তুতি হিসেবে সবাইকে নিয়ে আমরা মিটিং করলাম এবং সবাইকে আমরা অবগত করালাম যাতে সুনির্দিষ্টভাবে সুন্দরভাবে আমরা করতে পারি।